Takuk ti bukuk song jotono lamsogo haina hai ani YouTube channel cooking channel tinin recipe khai thaba dia rugui songnai dal system hai dal type songnai inke first obono ang sakang rungnai inke 20 minutes ro ang bono tonai rukha inke 20 minutes pore ang naimani o monkha inke bono ang kari winanai kaisa takrao inke ekdom perfect monkha obo inke bono ang tabo thanda wngkha angkhe bono bukur khugui nanai ang inke obo hai joto bukur khugui sakang nanai bo joto kubai kha ang inke tabo bono ang gura khainai inke bono first ang motari bai sakang gura khai nanai inke last o yak bai kisa je gura wngya no ang yak bai kisa sapigui nakha tei chong gura khai khe bono khe o jaga o ang tomato kaitham add khlainai tomato rakha inke o jaga o haiching rosun tei moso huijak inke tei kaisa bati o wngkhe oro berma kainui tei piyaj bo nakha ang badia khai obo ang kisa berma add khai nakha tamoni khe obo mal na kiri o aboni bagui ang berma kisa add khai nakha inke first o piyaj no sakang seri nakha ang inke piyaj color faikha o jaga o ang je mosla huri tonmani moso haiching tei rosun inke abono bo add khai rinai inke last o wngkhe berma duita add khai rikha inke bono first o kaham khe seri nanai color faikha o jaga o ang mosla add khainai jira gura ro sotui ro som ro inke joto ribaikha inke last o wngkhe tomato add khai rinai inke tomato no chikon chikon khe rawi nakha norog muchung khe bono ekdom grind khe gura khai bo ri mano pedada khlaiui inke last o wngkhe o jaga o ang je sapigui tonmani thaba dia no add khai rikha bo kaham khe ang mix khai nanai isa srabui tongo badia hinkhe ba inke bono kaham khe ang first o mix khlainai inke last o khe moso gura kisisa color ni bagui add khai rikha ang inke haina hai tei sabono ang mix khai nakha mix khaimani 5 minute pore no ang butui add khai rikha butui ruinai ang bono kholobui tabo kutuk rinai 10 minute so 10 minute pore ang o jaga pati ko add khai rikha last o wngkhe rukjakni bagui bisi time nangya mui munani inke ani recipe wngkha bahai bo wngkha dal system hai badia songmani chajak dal ni sele bo thogo borok try khe chai nai di chajak khe like share comment tei subscribe khe nathok thok di jotono no hambai।